Indonesian State-Owned Enterprises Minister Erick Thohir, along with the head of the National Board for the Placement and Protection of Indonesian Overseas Workers or BP2MI, Benny Ramdhani, accompanied by Deputy Minister of Manpower Afrian Shahnur, give awards to 2,686 Indonesian migrant worker candidates at Korea-Indonesia Friendship Sports Center in Cibubur, Indonesia. In his remarks, Minister Erick Thohir shares three important messages to Indonesian migrant workers as guidelines. Firstly, Indonesian overseas workers have to be able to adapt to any culture and language of any country they chose to work on. Secondly, Indonesian overseas workers have to keep communicating and strengthening their bond with their families back home. And last, the government of Indonesia will always available to provide the needs of Indonesian migrant workers in any case of emergency. Indonesian overseas workers are also welcomed to report to the nearest Indonesian embassy, the National Board for the Placement and Protection of Indonesian Overseas Workers, or state-owned enterprises representatives. Erick also shares his appreciation and gratitude to the governments of South Korea and Taiwan for their benevolence in cooperation in this sector. 1,711 of those worker candidates are enlisted in South Korea G2G preliminary education program. 314 others are enlisted in P2P program and will be departed for Malaysia, and the rest 123 candidates are symbolically flown to Taiwan. Ya, saya apresiasi transformasi yang dilakukan Pak Benny di BP2MI. Awal-awalnya saya hanya membantu, apakah fasilitas di airport mengenai kedatangan mereka, baik jalur khusus ataupun lounge khusus, lalu bagaimana mereka mendapat bantuan pendanaan daripada mereka menjual tentu hartanya untuk pinjam ke retener untuk bekerja di luar negeri dan lain-lainnya. Tapi transformasi ini luar biasa. Pak Benny bekerja dengan hati sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Kita bisa lihat sekarang bagaimana negara Korea dan juga negara Taiwan benar-benar mau memperbaiki seluruh sistem pekerjanya untuk menghormati bangsa kita yang bekerja. Bahkan tadi perjuangan Pak Benny ada revisi kenaikan gaji antara yang di Taiwan ataupun standar yang baik di Korea. Pekerja untuk berangkat harus menjual harta keluarga. Dulu untuk berangkat bekerja harus meminjam ke rekening. Pak Erick kemudian memerintahkan bank pemerintah untuk membantu pekerja migran Indonesia dalam modal bekerja melalui KTA, kredit tanpa agunan Bank Negara Indonesia. Diperintahkan oleh Presiden bagaimana PMI di bandara-bandara memiliki tempat pelayanan yang terbaik, tempat rehat yang terbaik, tempat yang disebut lounge. Menurut Presiden, menurut Pak Erick, tidak boleh hanya dinikmati oleh orang-orang penting dan orang-orang kaya. Maka dibangunlah atas kerjasama dengan BUMN, lounge untuk pekerja migran Indonesia. Peran BP2MI itu ya sangat berperan penting sekali lah. Ya kayak seperti memfasilitasi kita saat prelim kayak gitu, yang dulunya seperti itu ada pembayaran saat prelim, sekarang udah nggak ada pembayaran, sekarang digratisin sama negara. Terus menjamin keselamatan kita di sini maupun di luar nanti, di Koreanya nanti.